تجربے پر نہ جاؤ، اے انسانوں اپنے مطالعے پر نہ جاؤ، اے انسانوں اپنے مشاہدے پر نہ جاؤ، بلکہ آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشاہدات کو مشاہدہ جانا ہے، جن حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ان کو سمجھو۔ یاد رکھو دنیا کے اندر یہ امت اگر صرف اپنے لیے زندہ رہی، اسلام کا حق نہیں ادا کیا، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق نہیں ادا کیا، اس امت کو اپنے لیے بھی زندہ رہنا ہے بلکہ پورے دنیا کے ہر انسان اور ہر جنات کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ایسی شخصیت کو جو ہمارے اور آپ کے درمیان تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ پیس ٹی وی اردو کے مقرر بھی ہیں مستقل، اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان کافی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ آئے دن ہم اخبارات میں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، کہیں کسی کتاب کا اجرا ہو رہا ہے، کہیں کسی پروگرام کی شروعات ہو رہی ہے، اور کہیں آپ جلسے تقسیم اسناد میں مصروف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میری مراد مولانا ابو ظفر حسان ندوی سے ہے، جن کا تعلق بھیونڈی سے ہے۔ آپ نے دارالندوۃ العلماء سے عالمیت و فضیلت کی ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد مزید تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے جامع ازہر مصر تشریف لے گئے اور وہاں سے گریجویشن کیا۔ تحریک زکوٰۃ انڈیا کے آپ صدر ہیں۔ اس کے علاوہ بھیونڈی کے اندر دعوت السنہ کے چیئرمین ہیں۔ 1978 تا 1979 آل انڈیا ریڈیو سے مختلف نشری تقاریر آپ نے پیش کی۔ ہندوستان کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر آپ کے خطابات بھی ہوئے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا مولانا ابو ظفر حسان ندوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ڈائس میں موجود علماء کرام، بزرگان دین، دانشوران، مدبرین، اور اس کانفرنس میں دور دراز سے آئے ہوئے شرکاء، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں پیس ٹی وی کے حوالے سے IRF کو مبارکباد پیش کروں گا، خاص طور پر ڈاکٹر نائک صاحب کو، کہ انہوں نے ملت کی بیداری کا جو ٹھیکہ لیا ہے، اس کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں انہیں کامیاب فرمائے اور اس کی نافعیت کو عام فرمائے۔ زمین کے کسی بھی خطے کے اوپر اللہ کے دین کی توسیع، اس کی اشاعت، اس کے تحفظ، اس کے بقا کی جو بھی کوشش کی جائے گی، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگی۔ اس میں اللہ کی مدد ہوگی، اس میں فرشتوں کی اعانت ہوگی، اس میں صالح مسلمانوں کی دعائیں ہوں گی، اور اس کے اثرات زمین پہ بھی پڑیں گے، اور اس کے اثرات موت کے بعد بھی لوگوں کو ملنے والے ہیں۔ اسی کانفرنس کے حوالے سے میں آپ سے پہلے ایک بات یہ کہہ لوں کہ ایک بار سوچئے اپنے بارے میں اور میرے بارے میں اور سب کے بارے میں، ہم اور آپ کیا ہیں۔ اس سوال کا ایک آسان سا مختصر سا جواب ہے جو پہلی جماعت کا بچہ بھی دیتا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا کی تعلیمات کے آخری محافظ اور امین آپ ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ذرا سا توازن بگڑا تو اس نظام میں بگاڑ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی متوازن رہی، وہ توازن جو شریعت اسلامیہ نے متعین کیا، وہ توازن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی ہے،
वो तवाजुन जिस पर सहाबा किराम का अमल रहा है, वो तवाजुन जिसको सामने रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मजमे में कहा था, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह तू गवाह रहा, अल्लाह तू गवाह रहा, अल्लाह तू गवाह रहा। जब तवाजुन पैदा होगा तो उम्मत की गाड़ी सही डगर पर चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ी डगर से हटी हुई है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा इस पे वॉच करना है, निगाह रखनी है कि कहीं गाड़ी पटरी से उतरने न पाए। मुजद्दिदीन, मुस्लिहीन, दुआत, उलमा, फुक़हा, मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सब ने अपने अपने वक्तों पे अपना किरदार अदा किया और उम्मत के लिए आला तरीन खिदमत पेश की हैं। हम उस दीन की बात करते हैं जो आदम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। हज़रत इब्राहीम ने उस दीन को एक खास शनाख्त दी, एक खास रुख दिया, एक खास सिमत सफर दिया, एक खास जगह दी, एक पैदाइश की जगह दी, एक नुमू की जगह दी, एक उसके तरक्की की जगह दी। और यूं कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। फिर देखा लोगों ने कि उनकी दुआ किस अंदाज से कबूल हुई। और यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए तो ये खुशी की बात है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब जहाँ भी आए हो, लेकिन इस्लाम आखिरी मजहब बुत परस्तों में आया है जो खुदा को मानते नहीं थे, जो बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ने उनमें इस्लाम भेजा है। इसलिए दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ जहाँ बुत परस्ती है वहाँ इस्लाम की दावत अज हद जरूरी है। मेरे अजीजों, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको 10 दिन ऐसे कीमती मिल रहे हैं जहाँ अहले इल्म अपने मुताले के निचोड़, अपने फिक्र का इत्र और अपनी शख्सियत के जौहर को आपको सामने पेश करेंगे। अगर ये कहा जाए तो अपने दिल के टुकड़े आपको सामने ला के रख देंगे, अगर ये कहा जाए कि इनकी गुफ्तगू में दर्द भी होगा, कर्ब भी होगा, लज्जत भी होगी, अलम भी होगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि दीन किसी एक पहलू का नाम नहीं है, दीन हश्त पहल होता है। दीन में सब कुछ है, दीन में खुशियां भी हैं, दीन में गम भी है। ये अलग की बात है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया गम है, खुशी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ खसाइस बयान किए गए हैं वहाँ लिखा हुआ है, काना दाइमल हुज़्न, मुस्तकिल गमज़दा रहा करते थे। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने खानदान के लिए नहीं, अपनी नस्ल के लिए नहीं, अपनी आल औलाद के लिए नहीं, उन सारे अफराद के लिए जो सुबह क़यामत तक ईमान कबूल करके उनके दीन में शामिल होंगे। उस निस्बत से हम और आप जमे हुए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत ने हम सबको जोड़ रखा है। हमें चाहिए हम अपनी उखुवत, अपनी यगानगी, अपनी भाईचारा और अपनी जिद्दोजहद को यकजा कर लें इस दीन के फरोग के लिए, इस दीन के इशाअत के लिए, और अमली तौर पर वो सबूत दें जिसको देख करके लोग खुद इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। आदमी जुबान से नहीं बनता, आदमी आंखों से बनता है। दूसरों की आंखों की ठंडक बन जाइए। आखिर वो कौन सी घड़ी थी जब पहला मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया? उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ दावत थी, दीन था, सच्चाई थी और कारोबार करने के वो शरई आदाब थे जिसे मौजूदा अहद ने पूरे तौर पर खत्म कर दिया। इस चीज ने इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की पैदा कर दी कि यहाँ के मुसलमान दुनिया के दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अहम है। इंडोनेशिया के मुसलमान का इस्लाम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, चाइना के मुसलमान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मलेशिया के मुसलमान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिक्र इस्लामी के काफिले को बढ़ाने में उलमा हिंद का गैर मामूली किरदार रहा है। इसलिए रहा है उन्होंने दीन को सही तनाजुर में देखा। मैं आपके बात बता दूं, ये बात शायद मेरी बात लोग पसंद न करें, लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हमारे उलमा
इसलिए अरबी बोलने में कमजोर है कि हमने अरबी जबान कारोबार के नहीं सीखी थी, दीन के लिए सीखी थी। अरबी जबान हमारे यहाँ दीन के राह से आई है, खिताबत की राह से नहीं आई है, कारोबार के राह से नहीं आई है, ये कचहरी की जबान बन के नहीं आई है, ये निजाम ज़राअत की जबान बन के नहीं आई है, ये दीन की जबान बन करके आई है। वो जबान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस जबान में गुफ्तगू की है, वो जबान जिसमें कुरान उतरा है। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूंगा, हक ताला शानहू इस मजलिस की बरकत को आम फरमाए। यहाँ जो लोग शरीक हुए हैं, अल्लाह इनके जज्बात में सालिहियत पैदा फरमाए, इनकी नियतों में अल्लाह पुख्तगी अता फरमाए। अल्लाह यहाँ पे आए हुए हर फर्द को अपने दीन के लिए कबूल कर दे। और मैं ये भी चाहूँगा आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके काम में बरकत दे, अल्लाह इनको मर्जियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी अज़हरी, जो इस्लाम की हक़ानियत, दावत की अहमियत और उलमा हिंद का जो दीन की इशाअत और तोसी में जो हिस्सा रहा है उस पर रोशनी डाल रहे थे। अब मैं दावत सुखन देता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे और आपके दरमियान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो अपना एक मकाम रखते हैं, जो अपनी एक पोजीशन रखते हैं, जिनका इसमें गिरामी शेख ज़फ़रुल हसन मदनी है। आपका आबाई वतन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। कुल्लियतुल हदीस जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से ग्रेजुएशन किया। आलमी शख्सियात और उलमा व मशाइख से इस्तिफ़ादा किया है, जैसे शेखुल हदीस शम्सुल हक़ सलफ़ी, शेख अमीनुर रहमान आज़मी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी हफ़िज़हुल्लाह गुज़िश्ता 25 सालों से मुत्तहिदा अरब इमारात में बहैसियत दाई काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत कर चुके हैं और इस्लाम की दावत के सिलसिले में बराबर हिंदुस्तान का सफ़र करते रहते हैं। सन 2004 में वज़ारत हज सऊदी अरब की जानिब से आपको मदऊ किया गया ताकि उर्दूदा तबके में खिताब कर सकें। कई किताबों के मुअल्लिफ और मुतरजिम हैं, जिनमें तरीक़े हज और अहकाम अक़ीक़ा मारूफ़ हैं। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को महजूज़ फरमाएँ। शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम उलमाए कराम और मशाइख, बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, इस्लामी माँ और बहनों, हम बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातें पेश करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आप हजरात सब के लिए इस्तिफादे और इफादे का दरिया बनाए। ये आज हम तमाम हजरात जो बैठे हैं, इससे पहले भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मोहतरम डॉक्टर जाकिर साहब का कि जिन्होंने हमें ये मौका यहाँ इनायत किया, इनके अगराद व मकासद और ये हमारे बैठे ये उलमा और मशाइख जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम मशगूलियात को तरक करके यहाँ हाजिर हुए हैं, आखिर इनके क्या मकासद और इनके क्या मकाम व मर्तबे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ ये हम आप हजरात को बताना चाहते हैं, इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम दुनिया में लेकर के आए। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने ऐलान किया कि इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह ताला को मकबूल नहीं है। लेकिन जो चीज़ बताना चाहते हैं वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम से जो नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसमें एक नबी अल्लाह ताला का दीन पहुँचाते इस्लाम की दावत दिए, लोग मुसलमान हुए, एक उम्मत तैयार हुई और नबी अपना वक्त मुकर्ररा जो अल्लाह ने उनको दिया था और उसको पूरा किया और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत दुनिया से चले गए। उनकी उम्मत एक अरसे तक दीन इस्लाम पर कायम रही, लेकिन जब उम्मत में बिगाड़ पैदा हुआ तो उस बिगाड़ की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे नबी को भेजा।
اس طرح سے برابر انبیاء علیہم کا سلسلہ دنیا میں جاری رہا. جب بھی قوموں میں بگاڑ پیدا ہوا، کفر و شرک و بدعت یا بد اخلاقی، یہاں تک کہ ناپ اور تول میں اگر بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے فوراً نبی بھیج دیا. لیکن اب نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں بگاڑ جو پیدا ہوگا اور بگاڑ پیدا ہوگا، آپ حضرات نے سنا ہے کہ بگاڑ پیدا ہوا اور ہوتا رہے گا. نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقے میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ان میں سے 72 جو ہیں گمراہ ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب کہ اس امت میں بھی گمراہی کا، ضلالت کا اور اسی طرح سے برائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. امت میں بگاڑ پیدا ہوگا. لیکن اس امت میں بگاڑ جب پیدا ہوگا تو اب کوئی نبی دنیا کے اندر اس امت کی اصلاح کے لیے نہیں آئے گا. اس امت کے اصلاح کی ذمہ داری جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امت کی، قوم کی اور انسانوں کی اصلاح کی ذمہ داری جو انبیاء علیہ السلام پر تھی. نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی تھے، آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ڈال رکھی ہے، اس امت کے علماء پر ڈال رکھی ہے. کنتم خیر امہ، یا دوسری آیت ولتکم منکم امہ، یہ ساری آیات سورہ آل عمران میں موجود ہیں. ہم ان کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتے. اور پھر سب سے بڑی چیز، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس امت کے علماء جو ہوں گے وہی ہمارے وارث ہوں گے. اور وارث کا مطلب جانتے ہیں آپ حضرات کہ جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، جو آپ کا کام تھا، جو آپ کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری نبھانا اور ادا کرنا یہ امت کے سر پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اسی لیے اس حدیث پر ذرا غور کرو جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور یاد رکھنا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور وہ دونوں چیزیں تمہارے پیچھے ایسے جڑی ہوئی ہیں، لن یتفرقا، ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ میرے امت کے لوگوں تم حوض کوثر پر آؤ گے تو وہ دونوں چیزیں وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی. اس لیے وَإِنِّي سَائِلُكُمْ، جب حشر کے میدان میں حوض کوثر پر تم آؤ گے اور تمہارے پیچھے پیچھے وہ دونوں چیزیں ہوگی، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ، یا دوسری روایت میں اطرتی کا لفظ ہے. آپ نے ساتھ مایا جب وہاں آؤ گے اور تمہارے پیچھے یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو میں تم سے پوچھوں گا کہ ذرا بتاؤ ان دونوں میں میری جانشینی اور میری وراثت اور میری نیابت کا تم نے حق کتنا ادا کیا ہے. یہ ہے پہلی چیز. امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسلام کے دعات، اسلام کے مبلغین، مصلحین امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں جتنے سننے والے ساتھی ہیں، اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد ان کو بھی اس بات کا یقین کرنا چاہیے دعات، علماء، مشائخ، مصلحین اور یہ جو مبلغین ہوتے ہیں، اسلام کے داعی جو ہوتے ہیں، ان کی کتنی بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور امت کو ان سے کیسا گہرا تعلق رکھنا چاہیے اور ان سے کیسے جڑ کر کے رہنا چاہیے اور ان کے علوم سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری چیز میرے دوستو، قیامت تک آنے والے انسان اور قیامت تک آنے والے جنوں کی قیادت، ان کی سیادت اور ان کی رہنمائی اور ان کی پیشوائی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے. یاد رکھو دنیا کے اندر یہ امت اگر صرف اپنے لیے زندہ رہی تو اسلام کا حق نہیں ادا کیا، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق نہیں ادا کیا. اس امت کو اپنے لیے بھی زندہ رہنا ہے بلکہ پورے دنیا کے ہر انسان اور ہر جنات کے لیے زندہ رہنا ہے. یہ صرف اپنے لیے زندہ نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں انسانوں سے لے کر کے جنوں تک ہم کو اور آپ اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قائد بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے پیشوا بنایا ہے. اللہ نے ہم کو رہنما بنایا ہے. اسی لیے ذرا اس آیت پر غور کرو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। ऐ लोगों याद रखो, ये ऐलान हो रहा है सूरतुल बकरा के अंदर, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मा, ऐ मुसलमानों हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, हमने तुमको अल्लाह ताला का गवाह बनाया है। इस जमीन पर हम लोग अल्लाह ताला के गवाह हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, ऐ लोगों तुम जमीन पर अल्लाह ताला के गवाह हो। हम में से हर मुसलमान इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का गवाह बना है। और इसीलिए मेरे भाइयों, तीसरी चीज बड़े इख्तिसार के साथ, हक की पहचान, हक की दावत, हक की पहचान कराने और इसी तरह से उम्मत की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत में दो खुसूसियात रखी हैं। दो खुसूसियतें हैं इस उम्मत के अंदर। पहली खुसूसियत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस उम्मत में हर सदी में दीन इस्लाम को बाकी रखने के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए, बिगाड़ के सुधार के लिए अल्लाह ताला दो चीजें अता करेगा इस उम्मत को। नंबर एक, इस उम्मत में मुजद्दिद पैदा होते रहेंगे जो हमेशा दीन की तजदीद, शिर्क और बिदअत को मिटा करके खालिस दीन नबवी जो है दीन इस्लाम वो पेश करेंगे। और दूसरी खुसूसियत है, पहली उम्मतें गुमराह हुई तो पूरी की पूरी गुमराह हो गई, लेकिन इस उम्मत में अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत तक ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, इस उम्मत में सारे लोग गुमराह नहीं होगी। शिर्क होगा, बिदअत होगा, हरामकारियां होगी, गुमराही होगी, फितने होंगे, लेकिन याद रखो हमारे दोस्तों, इस उम्मत में एक गिरोह मौजूद रहेगा जो लोगों को बराबर हक की दावत देगा और इस्लाम उनके सामने मौजूद होगा। नंबर 4, इस उम्मत को तबाही और बर्बादी से अगर बचाना है तो दावत व तबलीग, इस्लाह, इस्लाम की दावत, इस्लाम की तबलीग और इस तरह से इस्लाह का काम करना पड़ेगा। इसीलिए अगर ऐसा हमने ना किया तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला का अजाब आएगा। और अल्लाह ताला के अजाब से बचने का एक ही जरिया है कि इस उम्मत में बराबर दावत का काम जारी रहे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। ऐ लोगों याद रखो, जब तक इस उम्मत में इस्लाह करने वाले मौजूद होंगे तब तक अल्लाह ताला इस कौम को हिलाक नहीं करेगा। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए डॉक्टर साहब और पीस टीवी के जिम्मेदारों ने अवाम को इकट्ठा कर दिया है और ये बातें हर हर घर में अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया है। अब इस जिम्मेदारी को अदा करना ये हमारा और आप और उलमा का काम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लगता है जी सोहबत में इनकी, ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। अभी आप समाअत फरमा रहे थे शेख ज़फ़रुल हसन मदनी की तकरीर। हम दुआ करते हैं हज़रत शेख ज़फ़रुल हसन मदनी के लिए कि अल्लाह ताला उनका साया तादेर हम पर कायम रखे और उनके इल्म से फ़ायदा उठाने की हमको तौफीक दे। आमीन।